Sandra, gabataan daw. Eskwelahan. Okay. Nag-eskwela kayo? Anang ano? Vladimir. Ano ba? Vladimir. My name is? My name is Vladimir Gamongan. Ikaw pa eh. My name is Dilion. Diandre De Leon. Dilion. Okay, so up. Aman eh. Dadar kayo sa ano yun? Dadar kayo sa ano yun? O, tatagi kayo. Ay, wag ganun Tatagi kayo, Amir. Tatagi kayo ba? Ini yun. Apa na eh? O, yan, Amir. Ay, ba't ganun? Inayadan daw pa eh. Hinay-hinay lang. Bad na, bad. Dadar kayo sa baka naagawan eh. Amir, partakan. Wag bilisan. Hinay-hinay lang. Ba, dapang candy yan. Tagi pa lang. O, no ayan ko mang mapa Pag tatawagin ko, sakalang kukunin O, Amir. Inayab pa lang, Amir. I said Amir. Amir. No, you're not Amir. Amir pa lang bo. Amir, tagi. Apano pala tagi, Amir? Inayad ano eh. Tagi pa lang pano. Tagi pa lang. Tagi pa. Okay. Ano kayo tagi? Wakal niya. No. Hati kayo. Atras eh. Atras. Ano ba sabi daw? Thank you, tita. Thank you, tita. I love you. I love you. My name is? My name is Vladimir Gamongan. Nika eh. My name is Dian Randy. De Leon. Palakpakan. Palakpakan. Yay. Alam na nila, guys. Okay, ulit. Matatagi kay pera mo. Hinay-hinay lang. Wag ano. Bakit reading rin? Kasi pakita nyo muna yung kinuha nyo. Saan? Yan May 5 pesos. Tapos, tingnan nga natin to. Frutus. Baka naman frutus. Shout out. Sige, atras doon, atras. Ayan, wait. Hinay-hinay lang tatagi kayo. Come here. Come here dito, malapit. Yan. Tagi pa lang. Diyan muna. Hinay-hinay lang. Okay. Amir. Okay. Ano, sabi daw? Thank you, tita. I love you. I love you. Wait lang. Dua kayo mag-kiss kayo, ate. Ay, hindi. Hindi. Dito lang sa pisngi. Dito lang sa pisngi. Kiss ko no kay Amer tabi, are. Ikaw pa iya, Amer. Ikaw pa, Amer. Are. I love you, Kasin. Kuno. I love you, cousin. Hug man to hug each other. Mag-hug kayo eh. Hug. Ay, wag tumakan. May kayo maggunot, Tita. Okay, I love you. I love you, buddy. I love you. Bye-bye. Kuman to. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na daw, guys.